Si Ma'am Lauderes, walking books ang General Bio 1 and 2, Comparative Vertebrate Anatomy, and of course, ang embryology. So ma'am, I wish you all the best and isan din ka na later, sabay pa mangin happy na din sa life mo. Ma'am, God bless. Matching type na nabudayan kami na. Pero sa iyang ginobra na nagpasalamat mga may kay nagtutom kami. Ang madumduman ko lang kay ma'am, siya na sa Permega, tawag sa ako na isang first year na Papa Jim na damo gina-Permega kadlaw. So ano na? Papa kami. Mga balaga gid kay ma'am nga bali mga additional knowledge gid nga kung mag-picture siya sa aton nga sa sige pa. So nagpasalamat kami siya kay man sa alin sa first year kay gina-guide tangid kami na ni ma'am nga hindi magilog sa iban. Pero kami ginangaduwa ang mambala namon siya, ma'am, hindi na sagi pangakid. Kag always remember nga hindi ka namon malimtan. We will always remember you. Kag ma'am, always smile and be happy because you deserve it. We love you. First, ginala mo na teacher si ma'am sa Gen Bio 101 and medyo strict agad siya. Oo, tsaka na siya. Pero ang first thing lang gid nga natanda naman si GL lang ang kilala niya. Pero somewhat Hindi ka naman, ma'am. na-in love man siya sa among nga classroom. Wow! And ang mamamba niya ang niya. Si Ma'am Laude. Permi mo kami naakigan, grabe ka kasikta, pero at least dapat man kami natunan sa imo. Thank you, gid sa mga akig, gid sa mga natunan. God bless. Si Joel naman. Joel na rin. Go, Jo! Ma'am, thank you gid sa tanan for guiding us sa lessons kag namin niya magstay sa RH104. Ako, ma'am. Gusto na, may kagad yung mga teacher, kaya kay balaan mo gid ko na nung inag-lesson mo na wala ka naman iba nga dependaran kag damoy kami nga balaan. Same, halin sa imo, ma'am. Thank you, ma'am. Si Mel. Si Mel naman. Ma'am, mapasip-sip ko yung mama. Favorite teacher, taka pala. Okay, ma'am. Favorite teacher, tagin ka, ma'am. Tapos, kinamiyagi ko sa imo magtuloy yan. Good luck na lang sa life mo. God bless. We love you. Ma'am, Ma'am. may pa ko na tapos. Ay, Ma'am, daw sa talala ka naman sa senescence stage and you know what does it mean. So, ma'am, ang mga cells nag-degenerate na. So, tani, ang ma-generate ang puno sa amon. Pwede. Pwede. Ma'am, last naman lang. last naman lang ni ma'am na. So, Ma'am Lauderes is probably one of the strictest teacher we have. And despite, I think she's one of the most remembered teacher in our batch. We are very thankful, I'm sure, I speak for all of us, of Ma'am Lauderes' strictness and the amount of effort that you give to your work. So that's how probably we will remember Ma'am Lauderes. I'm sure she is a big loss in this university once she retires. I'm just lucky that I was able to know Ma'am Lauderes as first as a student and then as a colleague and as a friend. As a student, suplada na siya. Maldita, gina siya sang maestra ko pa siya sang una because she was very strict and she was very rigid about everything. Like for instance, kung may instructions na siya nga capital letter, kag small letter, tinganan sundon mo na. So I was unlucky before nga wala ko ginsunod, so I suffered the consequences. And then, as a colleague,
have noticed nga she's a very diligent teacher and she's one of the best teachers I have known. As a friend, kung may gaya kami, gaya gid ka na, pangin matsan niya gid na. Like for instance, may kontra ka, kontrahon niya man na ang kontra mo. Awayon niya man na ang kontra mo. And she's also one of my mother figures here sa West. So, I will really miss her when mag-retire na siya. Okay. Mami, tawag ko na galing sa iya si Mama. Let's get down tonight. I'm a hot just like an oven. I need some loving. I can't go on much longer. It's getting stronger and stronger. Heal me, my darling. You're so great, I can't wait for you to operate. You're so great, I can't wait for you to operate. I can't wait for you to operate. Please don't procrastinate. It's not good.